हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करुचे आपको ईश्वर स्टडी सेंटर को। आज आम एमआईएल ओडियार 50 गोटी इम्पोर्टाट क्वेश्चन उपर आलोचना करवा जहाँकि आपणकर एग्जाम निमंते बहुत उपयोगी हो पार। एठारे आपण माने देखि पारथिबे कि प्रथम क्वेश्चन टी रही आमर शिक्षार केउ कथा न रखिले आमर अवस्था शोचनीय हबो बोली कहा जायछि। तो राइट आंसर आमर हो अधोगति। एठारे बहुत गुड़े सॉरी 4 गोटी ऑप्शन रही। ऑप्शन गुड़ाक जदि मु पढ़ी ताहले वीडियोटी बहुत लंबा हो तेणु मु उत्तर गुड़ाक ही कहीदे। परवर्ती प्रश्नटी रही आमर काहाटारे बदन्यतार महत्व गढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहते। तो राइट आंसर एतारे हो दरिद्र। दरिद्र ठारे बदन्यतार महत्व गढ़ी उठी थाए। 3 नंबर क्वेश्चन रही आमर केउ शासन में शासक और शासित एक एवं अभिन्न। राइट आंसर हो गणतंत्र। यहाँ आपण मैंने भलसे जानी थे ये शासन में गणतंत्र सॉरी शासक और शासित एक एवं परस्पर जड़ित एवं अभिन्न। ओके, लेखक आजिकाली जुग को क्यों जुग बोली कहते। तो राइट आंसर हो जाए आमर योजनार जुग बोली कहते। एवं 5 नंबर क्वेश्चन रही आमर विशेषज्ञ मानकर विशेष सम्मान मिलूना बोली भारतीय छात्र माने अमेरिका छाड़ी आसवा चाहूना क्यों कागज यहाँ प्रकाश पाई। राइट आंसर हो आमर ऑप्शन डी संडे स्टैंडर्ड पत्रिका प्रकाश पाई यहाँ। 6 नंबर क्वेश्चन रही आमर भारत वर्ष में सबू काम केउ मानक द्वारा नियंत्रित होता है। तो राइट आंसर हो ऑप्शन डी शासक मानक द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आंचलिक सभार केउ विषय को सभा उपर अर्थात सबुठारु ऊपर विचार कराइला अर्थात सबुठारु प्रथम जो विचार कराइला को विषयटा रही। तो राइट आंसर हो आमर कृषि। कृषि विषयटा को सबुठारु ऊपर एवं शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विषयटा को सबुठारु तले विचार करा जो सभाटी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विश्वविद्यालय गोटे परीक्षा पास करिथिबा पिला मानकर केते भाग अवैध आचरण में दंडित होती। तो राइट आंसर हो 1/3। तो 1/3 लोक तथा 1/3 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्यक्ति ठारू किए बड़ बोली लेखक घन को प्रश्न करिसेंती। तो लेखक व्यक्ति ठारू गोष्ठी होची बड़ बोली घन को प्रश्न करिसेंती। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन रही जलधर कृपार केउठारे नवनीलिमा खजी बुलिबो बोली कहा जायछि। तो शाली क्षेत्र में नवनीलिमा खेली बुलिब केउठारू ना जलधर जो कृपा करिवो कृपा कले वर्षा हम जहाँफल शाली क्षेत्र में नवनीलिमा खेली बुलिब अर्थात खजी बुलिब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर सिंधुपारी साधव स्मृतिपूत भूमि बोली क्या कह जायछि। तो राइट आंसर हो जयपुर को आमर सिंधुपारी साधवर स्मृतिपूत भूमि बोली कह जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतर सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि किपरि ना लंकार हरिशब्द जेपरी किपरि होची भारत में सामाजिक न्यायर स्वरूप। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन रही 4 हाथ ठेंगा धरी विराटकाय पुरुषटी किए। राइट आंसर आमर हो ऑप्शन डी अगाधु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर कुसंस्कारपूर्ण साधारण शिक्षाविहीन समाज में केउ अधिकार चिलिकार माछ परी स्वप्निल और दुष्प्राप्य। राइट आंसर आमर हो व्यक्तिगत अधिकार होची कुसंस्कार साधारण शिक्षाविहीन समाज में व्यक्तिगत अधिकार होची चिलिकार माछ परी स्वप्निल और दुष्प्राप्य। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही आमर कवि मनुष्य पुत्र को कौन होगाकू कहते ना कौन कहते ना दग्ध एवं भस्म होगाकू कहते। केउ चैप्टर ना आमर दरबार चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रही विश्व विजयी आलेक्जेंडर समुद्र कूल पहुँची कहीं कांदी पकाई ना जय करने को आ राज्य नथिबारु से कांदी पकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विधाता धर्म रूपक पथ गढ़ी कहीं ना संसार रे बारिधि को अतिक्रम करने विधाता धर्म रूपकर पथड़ा जो गढ़ी। राइट आंसर हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रामचंद्र सीता प्रेम को कहीं स्वप्न मन करेंगे बोली सीता लिखिं कहीं नवप्रणयिनी मुख दर्शन करी रामचंद्र जो नुआ स्त्री आनी तार मुख को दर्शन कर सीता प्रेमटा को स्वप्न मन करेंगे बोली कहते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रही राजा माने किपरि निजर मालखाना पूर्ण करुले। मालखाना केवल करुले ना जरिमाना करी निजर मालखाना पूर्ण करुले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही दुखी रक्षी को शोषण करी राजा माने विदेशी मान को कौन खुआउले। तो राइट आंसर हो ऑप्शन सी कुस्कुटांड खुआउले। 21 नंबर क्वेश्चन रही आमर शरण वत्सल ध्वज रिपु गलांशुक ध्वज संतर अर्थ कौन।
ଧ୍ୱଜ ହେଉଛି ଆମର ପତାକା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ, ଏହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ନା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କର ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଉଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆୟୁ। ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ଆୟୁ ସରିଯାଏ। ଯେଭଳି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ସରିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଣିଷର ଜୀବନରୁ ଆୟୁ ସରିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଯାଏଁ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାକୁ କିଏ ଗମ୍ଭୀରଗ୍ରୀବକୁ ବତେଇ ଦେଇଥିଲା ବା ଚତେଇ ଦେଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସଙ୍କଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସୁଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ମହୋଦୟଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁ ଆମର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକରୁ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଗପ ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି କି କେଉଁ ବିମାରୀରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେଉଁଟି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଡ୍ରଏଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର କେଉଁ ହୁକାରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଅନ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ ରୂପା ବନ୍ଧାରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ୟାମପୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମହାଜନ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର କେଉଁ ବେମାରୀରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶନିପାତରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବିଜୟ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତ ଜେଜେଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ, ନିଜ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କଛପଟି କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ କେଉଁଥିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମୃଦୁ ସମୀରଣରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ବୃହତ୍ତକାୟ ବିହଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମଇଁଷି ଭଳି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବାହାରର କେଉଁ କଥା ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କଡ଼କୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା? ତ କୋଳାହଳ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କାହା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ଚଟକି ପଡ଼ିଥିଲା? ତ କଚ୍ଛପ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ସି କଚ୍ଛପ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେଉଁଟି ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡଷ୍ଟର ଡ୍ରୟର। ଦୁଇଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଡଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସରି ଡ୍ରୟର ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ସଭା ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମଙ୍ଗଳବାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆମର ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅସହାୟର ସହାୟ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ଡ୍ୟାସ୍ ନା କ'ଣ ନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ କାଠିକର ପାଠ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅଲଗା ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହା ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, ଏ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଳିତ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଦାଉ ସାଜିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅସହାୟର ସହାୟ, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି ହେଉଛି ଅସହାୟର ସହାୟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ପସନ୍ଦ କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ି ହେଉଛି ଆଖି କି ପାଇବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଗୁଡ଼ିକ ରହି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଚାରିଟାରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ହେଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ରାଜପୁତ୍ର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ। ତ ରାଜପୁତ୍ରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରାଜଜେମା। ଓକେ।
नेक्स्ट रही अर्थात लास्ट नंबर क्वेश्चन टी आमर रही इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा यार यहाँ जो अर्थटा प्रकाश कर रूढ़ीटा कौन ना राइट आंसर हो ऑप्शन डी बिराड़ी कपालू शिका छिटिबा। आशा करुँच भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी गोटे लाइक करूँ एवं एभली नुआ नुआ वीडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो आज एति रोचु धन्यवाद।